Goeiedag, agterlike kykers. Ons is bly om weer saam met u by mekaar te kom en te bespreek die verskillende nuusberigte oor godsdienstige aspekte in die Koerant. Hierdie program se naam is Godsdiens en die Koerant. Ons kyk watter onderwerpe alles daar in die Koerante verskyn. Ons saai uit op die stasie Homebase TV, wat 'n onafhanklike Christelike stasie is, wat vanuit die Kaap uitsaai. As jy daarna wil kyk, jy kan dit kry deur middel van 'n dekodeerder met 200 ander Christelike stasies, of jy kan ook daarna kyk deur middel van streaming of stroming. Jy tik dit in homebasetv.org, dan kom dit op by dit TV, en dan kan jy daarna kyk 24 uur 7 dae weer dag en nag. Nou ja, welkom hier. Ek weet nie of jy ook dag en nacht kyk na Homebase nie, of nie heeltemal nie. Ek slaap daarom in die nagte om, so ek doen nou nie dit heel dag nie, nee. Nee, is oulik. Nou sê my, wat het jy nou hierso gekry mee te begin? Om vandag se eerste berig het ek vir ons hier uit die burger, Ja? en die titel is Inbrekers teiken pastorie 2 keer. O, wel, so dan nie die kerk nie, nou word die pastorie. Daar seker meer besittings in die pastorie as in die kerk, nee, waar is dit? Weer hier so in Kaapstad ergens of wat? Dis hierso in die Oos-Kaap, so is daarom 'n entjie van ons af, maar dit is nog steeds in die Kaap. En ek lees vir ons, het sê, 'n Oos-Kaapse dominee in die Karoo het skielik 'n gereelde besoeker aan die plaaslike polisiekantoor geraak, nadat inbrekers die pastorie 2 keer in 2 dae geteiken het. Wêreld. Ja, inbrekers het Saterdagnag en weer gisteroggend toegesak op die pastorie van die NG Kerk op Willowmore, wat 'n klipgooi van die kerk is. Waar? Wat 'n dorp? In Willowmore. Maar Willowmore was in die platteland, daar gebeur mos niks verkeerds daar by sulke plekke nie. Nee, ons is verkeerd op daai aanname, oom. O, wêreld, soos lyk my die skelms het elke klein plattelandsdorpie ook ingetrek. Dit het oral, ja. En die arme dominees kom nie daarvan vry nie. Ja, nee, shame. Nou, waarheen gaan ons land as dit nou die geval is? Ja. Ai, Maar ek lees vir ons verder, het sê, en dit nadat daar reeds 4 keer sedert verlede jaar by die kerk ingebreek en etlike artikels gebyt is. ag nee, en dit in die platte land, ek kan dit nie glo nie. Dominee 𝗕𝗿𝗵 het Sondagoggend wakker geword met die pastorie se voordeur wat oop staan. Verskeie kruideniersware en 'n handsak is onder meer gesteel. Volgens AO Majula Nkoli, polisie woordvoerder, het inbrekers toegang gekry deur 'n veiligheidshek by die deur oop te dwing. Ai, tog. Ja, de Wet het Sondagoggend die deur se slot vervang en die gangdeur na die kamers gesluit. Gister net voor 6:00 die oggend het hy gehoor hoe iemand probeer om die deur oop te dwing. Hy het die persoon gewaarsku dat hy gewapen is, waarna die inbreker laat spaander het. Niks is die keer gesteel nie. En wat 'n dominee is dit? 𝗕𝗿𝗵. David de Wet, van Willowmore. Ja. Maar ek ken hom eintlik. Is dit? Ja, hy is een van die doelerende dominees. Okay. Hulle behoort nie by doelerende dominees in te breek nie. Waar was die skelm in die algemene synode is? Maar lyk my die skelms is die wêreld vir die arme dominee David de Wet. Hy was 'n sendeling gewees vir baie jare, en hy het sendingwerk gedoen en mense opgelei en so voort, soos hy verdien nie sulke Sure. optredes nie. Ai. Maar kyk hierso is nou 'n briefie van dominee David de Wet van Willowmore. Hy is nog al 'n baie goeie skrywer. Jy sal baie keer van sy briewe in die Koerant en sien hierso. Kyk hierso. Woke is kerk se nuwe apartheid. Woke, ons het mos 'n ruk gelede gepraat, al die betekenisse van woke. Weet nie of jy nog onthou wat woke alles presies is nie. Mens moet 2 keer dink voor jy kan onthou wat woke eintlik alles is, net. Ja. Nou ja, hy sê so, Dr. 𝗏 meen in sy artikel dat gemeentes toeleer oor die oneenigheid in die kerk na die besluit oor selfgeslaghuwelike. Hy besef blykbaar nie waaroor dit gaan nie. Soos hierdie Dr. 𝗏 is, hy mis die punte bietjie. Gemeentes treur
of doeleer, omdat die algemene synode in verskeie besluite nie meer die Bybel as onfeilbare woord van God beskou en nie meer die belydenisgrondslag van die kerk respekteer nie. So dit is hoekom hulle daar doeleer, né? Verder probeer hy die verlede bysleep. Soos die NG Kerk moes afstand doen van apartheid, sal die kerk ook moet inval by sosiale geregtigheid of wokeness. Ok, kyk, soos 'n ander Afrikaanse woord vir wokeness is sosiale geregtigheid, maar ek dink dis miskien 'n bietjie meer sosiale ongeregtigheid, want daar klomp ongeregtige dinge hierso aan woken. Ongelukkig vergeet hy dat apartheid nie uit die lug geval het nie. Die swakheid van sommige het die oorhand gekry in 'n raamwerk van vrysinnige teologie. Populisme was daarin belangriker as die woord van God. Populisme, ons moes laas week gepraat van populisme en populêre leiers en mense soos Julius Malema, wat predikante en priesters in sy gehoor het, wat Christelike liedjies sing, maar dan sing hulle saam, 𝗘𝗙𝗧 populisme, ja, dis belangrik as die woord van God, tragies. Dit het destyds talle gemeentes in Nederland laat toeleer. Soos die NG Kerk in die vorige eeu apartheid as denksysteem bo aan die Bybel gestel het en dit later moes bely, is dit nou sosiale geregtigheid, waar volgens die Bybel geplooi word. Daaroor pleit government, daaroor tree skrifbehoudenis. Ok man, ek hoop net hulle hou nou op om hier by Dominee David de Wet so in te breek en by sy gemeente in te breek. Hy verdien dit nie. Ja, hey. Dit ontstel seker al sy skrywer ensovoorts. Nou ja, sterk dan Dominee David de Wet daar. Volgende onderwerp wat ek vir ons het hierso is die paus. Ja? En die titel hierso is Pilgrims Fired Up for Papal Visit. En ons sien hierso 'n foto van 'n klomp mense wat saamkom en ek dink daai is 'n beeld van Maria wat hulle dalk daar opgerig het. Hulle het ons hierdie klomp, hulle noem hulle saints, hierdie gelowiges, heiliges wat hulle... Maar die beelde, jy hoef nie 'n beeld van elke heilige te maak nie. Ons moet eintlik glad nie beelde van die heiliges maak nie. As hulle wou, kon hulle eerder beelde van die 12 apostels gemaak het. Hulle kan die mense sê was mondelik heiliges, maar hoekom nou van al die ander mense? Maar soos jy sê, beelde is in elk geval verkeerd, maar hulle verhef Moeder Maria bo al die ander. En bid deur haar, of glo hulle bid deur haar, dit is die ding. Terwyl ons daar, as kyk bietjie hierdie wat een van ons kykers my gestuur het. Dit is nou 'n interessante prentjie hierdie, van wat eintlik nou gebeur daar by die Katolieke Kerk. Kyk nou mooi daar, links is die paus, en regs is daar, wat dit lyk soos 'n hindoe, kyk daar's op hulle kop, en daar bid hulle vir een van die afgode. En nou sê die paus idolatry. Links is nog 'n prent van die paus, en hy sê idolatry, en daar bid die vrou vir 'n ander beeld. Afgod, nee, nie vir God nie, 'n afgod, 'n beeld. Dan is dit weer die derde keer, idolatry, en daar bid sy, maar dit lyk soos 'n dooie daar, hulle aanbid die dooie, skerra, nog 'n beeld. En dan by die vierde ry sê hy, daar aanbid hulle vir Moeder Maria, en nou sê veneration and respect. Maar wat is die verskil of jy nou 'n beeld aanbid van Moeder Maria of 'n beeld van al die ander? En ek dink dis nou die ironie of agter hierdie hele spotprent is, ander goeders wat aanbid word gesien as afgodediens of afgode aanbidding. Maar nou dat ons vir hom 'n naam gee van 'n heilige wat in die Bybel genoem word, nou is dit regverdig. Nou kan ons dit doen. Hulle sou miskien wegkom as hulle nie beelde gemaak het nie, maar nou maak hulle dubbel so erg. Dat hulle nou vir 'n beeld moet aanbid wat nou 'n heilige is en nie. Maar nou ja, ek het nou net gedink daaraan
na aanleiding van daardie prent daar, wat daar die moeder Maria daar is. Baie gepas, ja. Ek lees ons die artikel, het begin deur te sê, crowds of flag-waving pilgrims converged in Lisbon yesterday for the start of a week-long religious festival known as World Youth Day, a day before the arrival of Pope Francis. Around 300,000 people from around the world were expected to attend the opening mass at the hillside 𝗕𝗿𝗏 𝐷 Park, which offers sweeping views of the Portuguese capital and Tagus River. So 300,000 mense wat saam wil kom baie, nee, van oor die wêreld. Om nou nagmaal te vier. Ja, ek lees ons verder, het sê, pilgrims roamed around Lisbon in a festive mood ahead of the mass, waving national flags in the air, dancing and singing Catholic anthems from their home countries. The Pope is set to arrive in Lisbon this morning to celebrate World Youth Day, which is actually a week of religious, cultural, and festive events held about every 3 years in a different city. The 86-year-old pontiff is, by church standards, the most liberal pope in decades and is very popular with youth people. And is very popular with young people. During his papacy, he has tried to create a more compassionate church, reaching out to the gay community and talking frankly to youngsters about abortion, divorce, and gender identity. Ja, dan sê dit daar, Fernanda Yuquida, a 21-year-old pilgrim van Honduras, said she felt deep affection for the Pope because the messages he sends out has so much love for young people. In Portugal, he has a typically packed schedule for his 5-day visit, despite having spent 9 nights in hospital after undergoing hernia surgery in June. Dan gaan het aan. Pope Francis, the first Pope from Latin America, is due to make 11 public pronouncements and hold numerous meetings, and on Saturday will visit the shrine of Fatima, north of Lisbon. Daar is die beeld. Dit is seker daai ene, ja. Ja, dit is waar die moeder Maria mos verskyn het, so sê hulle daar, né? Church organizers expect 1 million faithful will attend the event's closing mass held by the Pope on Sunday at the Waterside Park on the outskirts of Lisbon. Imagery of the Pope were on display on banners across the city, as well as on screens on automatic bank machines with the message, I am with you. 1 miljoen mense. Ja, baie organisering daarvoor, né? En wat vir my snaaks is van hierdie boodskap wat hy op die einde sê, wat op die baniere verskyn is, die woorde, I am with you. En dit herinner my aan woorde wat Christus aan sy disippels gesê het in Matteus 28. Nadat hy hulle uitgestuur, toe sê hy vir hulle in Engels, I am with you always. Ek is altyd saam met julle. En is vir my nou snaaks, wel nie ironies nie, want hy sien homself en sy volgers sien hom as God op aarde. In die plek van Christus, ja. En hierso sê hy daai woorde, dieselfde woorde wat Christus gesê het, dat hy saam met hulle is, selfs al is hy nie fisies teenwoordig daar nie, sê hy hierdie boodskap. Hy moes liever gesê het, the Pope is with you, maar I am is mos direk aan naam van God. I am, ek bestaan, ek is I am. Ja, soos hy vat daar die naam van Christus self, wat 'n verkeerde ding is daar. Ek lees ons 'n bietjie verder, en het sê vir ons hierso, World Youth Day, which has been dubbed the Catholic Woodstock, is part of the Vatican's efforts to galvanize young Catholics at a time when secularism and disgust over clerical child sex abuse revelations have caused some faithful to abandon the church. Pope Francis is expected to meet privately with victims of sexual abuse by members of the Portuguese clergy during his visit. A report released in February by an independent commission similar to audits elsewhere in Europe and the Americas determined that at least 4,815 children
had been abused by clergy members in Portugal since 1950. Hoeveel? 4.815 kinders. Misbruik deur die predikante. Die priesters en sovoorts, ja. Is daar enige ander kerk waar dit gebeur op so groot skaal? Nie wat ek van weet nie. Ook nie nog 'n kerk wat weg kan kom met so iets op sulke groot skaal. Nou, hoe is dit dat die Katolieke kerk daarmee kan wegkom? Dis 'n groot vraag wat ons daar vra. Hulle is die pad na die hemel, sê hulle. Jy gaan die hemel toe deur middel van die kerk. Dit is al manier, né? Sjoe, ai. Ja, nee. Ja. Dan sê daar, the inquiry concluded that the church hierarchy in Portugal systematically tried to conceal the abuse. Around 16,000 members of law enforcement, civil protection, and medical staff are being deployed for the Pope's visit, officials said, enzovoorts. Ja, heel interessant. Maar kyk nou daardie berig, interessant, wat 'n koerant was daardie Cape Times, en nou die Cape August, het heeltemal 'n ander invalshoek. Kyk wat sê dit hierso. Lisbon, en daar is nou 'n prent van nuns await the arrival of the pilgrim image of our Lady Fatima, head of the World Youth Day in Lisbon. Pilgrim image of our Lady Fatima, Abused look to papal visit for healing. Felipa Almeida was 17 when she was sexually abused by a priest. She stayed silent for years, but eventually found the strength to speak out and hopes a visit by Pope Francis to a native Portugal this week will remind the world of thousands of similar crimes. I lived with this secret for 22 years, the 43-year-old said of an ordeal which she said occurred during a religious training course. Toe sy vir 'n godsdienstige opleidingskursus was. Dit is nie baie goed nie. It's not easy to live with these experiences. She is one of at least 4,815 people who were sexually abused by clergy, mostly priests in Portugal over 70 years, according to an investigation published in February. The commission charge said that this was just the tip of the iceberg. Soos hy sogenaamd by almal, is maar net 'n paartjies. And that more than 100 priests suspected of child sexual abuse remained active in the church's rolls. Sure. While the church received the list of suspects in March, promised to investigate and has suspended a few priests, but others have already returned to their roles. Almeida said the priest who abused her was not suspended during an investigation. He further said that Almeida and 2 other victims launched the Coração Silenciado of Silenced Heart Association, which gives a voice and support to those who have suffered abuse. Francis, who is visiting Portugal to attend a global gathering of youth Catholics known as World Youth Day, is expected to meet privately with abuse victims. Almeida's association was not invited to attend, but she still sees the event as an opportunity to face the problem and alert attendees about the warning signs of abuse and to encourage victims to report incidents. Sure. Ja, dit is eintlik tragies, né? Sjoe. Ja. My volgende berig gaan ook oor sy besoek wat hy gaan maak, en die titel is Pope asks Europe to seek peace. Pope Francis urged Europe to act as a bridge and peacemaker to end the war in Ukraine yesterday as he opened a 5-day visit to Portugal for a major Catholic youth festival. The event, a week of religious, cultural and festival events held about every 3 years in a different country, comes as the Church reflects on its future and grapples with priests' pedophilia scandals. During the first speech of his visit, Francis said Europe should ask itself where it was heading if it is not showing the world paths of peace and creative ways for bringing an end
to the war in Ukraine. So sien hy gebruik hierdie ook as 'n platform om die oorlog vrede en sy politieke mag te versterk. Hy moet uitsprake maak om sy gesag daar te behou en te bevestig. En nou sien jy, so ek het hier uitgehaal, die 3 hoofgoed wat op gefokus het, dit sê, the Argentine Jesuit, whose direct and spontaneous style has provoked popular with young people, is expected to address youth-focused themes from ecology, social injustice to the war in Ukraine. Ja, is altyd ecology neem, as we kyk wat is agter sy ecology daar. Dan is daar nog een hier so oor sy besoek. Daar is nou 'n prent, daar staan die paus neem, en het sê Paus Francis waves to a crowd next to Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa. Ja, hy is altyd by die hoogste gesag, hy hoogste president en almal, at the National Palace in Lisbon as part of his trip to the World Youth Day 2023. Dan sê die bruggie so, Pope vows to keep stirring. But Francis promised yesterday to continue to stir things up in the Catholic Church as he moves on with reforms and changes that could leave a lasting legacy. Francis was speaking at the start of a 5-day trip to Portugal to attend a global gathering of young Catholics known as World Youth Day, held every 2 or 3 years in a different city. The trip is taking place in the shadow of Portugal's huge clergy sexual abuse scandal and local anger at the soaring costs for the event. Dan gaan hy aan hierso, dit sê, we will continue to stir things up, he said. France has enacted numerous changes in the church since his election in 2013, sometimes upsetting conservatives, as he has given women more roles and made it more welcoming and less judgmental towards some groups, including members of the LGBT community. Mens moet nou versigtig wees hoe hulle daar interpreteer en wie skryf die brug ensovoorts. Sal baie maklik die paus optredenswoorde verdraai daar in elk geval. Maar die blanke deel hierdie brug is daar. Kyk, dit sê, a huge billboard raising awareness of clerical sexual abuse was put up overnight in Lisbon hours before Francis' arrival. Soos 'n groot bord, dit is nou sy verwelkoming daar, onder andere, wat aandui al die geweldige clerical sexual abuse. Eintlik skandalig wat daar gebeur. Ja, nee, sure. Volgende keer wat ek vir ons het, sy titel is Pope's Grain Appeal, Vatican City. Pope Francis yesterday called on Russia to reverse its decision to abandon the Black Sea grain deal, under which it had allowed Ukraine to export grain from its seaports despite the ongoing war. I appeal to my brothers, the authorities of the Russian Federation, so that the Black Sea initiative may be resumed and grain may be transported safely, Francis said during his weekly Angelus message. Global wheat prices have spiked since Russia quit the pact and began targeting Ukrainian ports and grain infrastructure on the Black Sea and Danube River. Interessant dat hy ook daarin 'n kommentaar wil ingooi. Elke deel met 'n kommentaar, hy moet gesien word as die groot moral leader, die gezaghebbende persoon in die wêreld. Kyk, hier is nou weer eens nog waar hy in betrokke raak, nie? Climate change plea, Vatican City. Pope Francis said yesterday that recent heat waves across many parts of the world and flooding in countries such as South Korea show that more urgent action was needed to tackle climate change. Dit was een van sy geliefkoeste onderwerpe daar, climate change. Please, I renew my appeal to world leaders to do something more concrete, to limit polluting emissions, the Pope said to crowds in St. Peter's Square. The Pope expressed solidarity with those suffering from the climate crisis and those helping them. Ja, hy het mos daar die encyclicals geskrywe, maar jy moet kyk wat sy agter. Nou die volgende onderwerp wat ons vir vandag gaan oor gesels is nou weer oor KI.
Ons het nou die laaste 2 maande of so 'n bietjie meer aandag aan dit begin gee en begin kyk wat het dit met godsdiens uit te waai en daai tipe van dinge. En ons het ook gesien dat die kykers baie belangstel in hierdie onderwerp. Baie aktuele onderwerp. Nou is dit KI of AI of wat? Dis KI en AI. Hang wat taal jy Wat se taal jy praat, ja. So die titel hierso is Say Hello to Gen AI. Nou dis nou 'n nuwe een, want ek ken Generation Z of Generation Y en Millennials, ek dink hulle twee is dieselfde. Wat se een val oom en is oom, weet oom wat se generasie ek is voordat daai tipe dinge genoem het, is ek daar. Ek weet jy waar val jy in? Ek dink ek is in Generation Z. Ek dink almal na 1995. Maar ek praat onder korreksie. So is jy na 95? Ek is 1997 gebore, ja. My wêreld, nee, jene, so jy nog baie jare om te gaan. Ek is nog 'n spring chicken, soos die Engels sal sê. Pragtig, ons het spring chickens doordag hier so. Ja, so ek lees van die artikel en dit sê, There is a new generation in charge, and it is not the Zoomers nor Gen Z. Oh sure, the tech revolution was spawned by baby boomers and Gen Xers, such as Bill Gates and Elon Musk, but it was the millennials who really supercharged it with artificial intelligence and the metaverse. Now the millennials, Gen Y, are decidedly middle-aged, and in the tech world, that is over the hill. Zoomers, despite being the biggest percentage of the global population, are pushing 40 and are still addicted to online gaming, YouTube, and Google. Generation Alpha have been calling themselves Gen AI. Note the period sê hulle daar sal tussen Gen en AI. And they were at school when ChatGPT arrived on the scene. So much so that this generation cannot function without AI. It is totally dependent on it. Ja, soms heeltemal afhanklik van die tegnologie. Ja, dit is interessant. Ons sal nog sien hierso die berigte hoe hierdie tegnologie die kinders daar aanraak en verander. Dan sê hulle, what makes it hugely productive, having billions of prompt engineers, AI wranglers, and generative pre-trainers is pretty useful, as long as the system stay on the exponential upward curve. It seems there is no interest in the world that has not benefited from modern AI. And Gen.AI is the crowd in charge, al daardie mense, né? But here's the thing, the whiz kids of today virtually never had to figure things out for themselves. They've never had to learn by trial and mainly error. Feel the hard slog of real knowledge gained from experience and use curiosity to constantly explore the unknown. Dit is nou ek val in daardie groep in, né? Ons moes leer by trial and error, veral error in die hard slog. Because AI knows everything. That is the problem with the youth of today, laments retired professor. Laments a retired professor. They're incapable of original thought. They only know how to manipulate the machines into giving them the best answers. Ja, ek is nou nie eens in 'n posisie om myself weg te sluit van hierdie groep af nie. Ek is baie naby aan hulle ouderdom gewys, maar ek moet sê, nadat ek gaan swat het en in die werksplek omgewing was, kon ek al klaar sien daai gaping tussen net wat my studies my gegee het teenoor die matrikulante wat na my gekom het, kon ek al klaar 'n groot verskil sien en juist die goed waaroor hierdie professor nou waarop hy aanraak. En die probleem is, ons moet leer deur probleme te maak, of nie deur probleme te veroorsaak, deur foute te maak. Dit is hoe ons leer. En nou sit ons hierso met gevalle waar kinders nie meer gestimuleer word om self te dink nie. Hulle reflekteer net ander se gedagtes of het soveel toegang tot goeders dat hulle net maklik inligting kan gaan kry. En waarna ek nou op wil neerkom is, dit het ek gesien in die werksplek waar dit 'n probleem raak. Want hierso stap jong mense in die werksplek in
En vir die eerste keer in hulle lewe word hulle gekonfronteer met 'n groot probleem wat hulle nie voorbereid is om te kan hanteer nie. Hulle wil net knoppies druk en die knoppies moet dit oplos. En daar's konflik en vir die eerste keer sit hulle met konflik tussen mense wat uitgesorteer moet word en soveel het ek gesien hoe jong mense die maklikste uitweg vir hulle was om net te bedank. Hulle wou nie daar bly om deur die ding te werk, om karakter te bou en te groei of so nie. Die maklikste uitweg was maar net sommer om te bedank. Gaan soek net 'n ander werk waar dit vir jou gemakliker is en makliker is. En hier is nou nie 'n aanval op alle jong mense wat nou nie tyd skool uitkom en so nie, maar ek dink dit is 'n probleem wat baie meer nou toeneem as mens dit nou met vergelyk met jare gelede, dekades gelede. Ek kan sommer sê 5 of 10 jaar gelede is dit 'n probleem wat al hoe meer begin toeneem en wat ons sien in die werksplek. Hulle wil 'n quick fix sê, quick fix, en nie deur die probleem werk en die uitdaging in die oë kyk nie. Dan lees ons 'n bietjie verder, dit sê, for companies looking to hire these bright young minds, it is even worse. Dit raak nou 'n bietjie aan wat ons nou bespreek het. For real innovation and inventiveness, you need to break the mold and think differently, not follow best practice. You cannot do that when you are relying on pre-trained models, no matter how massive they are, which ultimately begs the question, are humans using the computers, or are computers using the humans? Ja. Nou die volgende stukkie van die artikel is getitel Beating the AI Blues, en dit sê, that is the problem with artificial intelligence. It is pretty cold and mechanical, and it lacks emotional intelligence. Companies such as Google and Amazon have worked hard over the past 5 years to inject some warmth and humanity into their voice assistants, but it is an uphill battle. Not very witty, and no sense of humor either, was how one reviewer described the latest incarnation of Siri on Apple's iPhones, which is why more and more people are starting to rebuff smart assistants and work directly with humans instead. Ja. So sien jy, die probleem was, jy weet, jy praat met 'n robot, hy klink soos 'n robot, sy sinskonstruksie, hy het nie humor nie, hy het nie simpatie nie, en daarso het mense nou daarom weer die voorsprong gekry, maar nou sê mense, hulle verkies dit eintlik om met ander mense te werk, want ander mense het simpatie, en ander mense kan verstaan hoe hulle voel, waar 'n koue robot nie noodwendig daai gevoelens kan hê nie. Maar kyk nou, wat jy daar sê is presies wat hulle volgende sê. Hulle sê so, human attributes and values such as empathy, caring and kindness, as well as emotions such as fear, love or frustration. These are things no machine can ever understand. Computers can be taught to recognize emotions in people, to read their facial expressions and analyze their voices, but they cannot relate, cannot react in ways beyond how they have been programmed to respond. As Jack Ma said 4 years ago, don't worry about the machines taking your job. Machines are smart, but they don't have heart. People have heart. Nou ja, dit is 'n baie interessante en insiggewende artikel oor KI, maar daar word niks genoem van godsdiens nou noodwendig nie. Nou my vraag aan oom is, wat dink hom het hierdie nou eintlik uit te waai met godsdiens? Ek het vir jou 'n antwoord daar, en hierdie antwoord het een van die kykers my gestuur op WhatsApp, en kyk hierso, hierdie is nou van 'n praatjie, 𝗔𝗕𝗦𝗔. En ons gaan net 'n paar minute daarvan speel, het is baie langer, ek kan dit vir kykers aanstuur, as hulle na die hele ding wil luister daar, maar 𝗔𝗕𝗦𝗔 is 'n bekende persoon, hy het met geboorte het hy geen lidmate gehad, of bitter weinig, maar hy het 'n Christen geword en hy versprei die evangelie. Maar kyk wat sê hy nou, hoe help KI of AI die evangelieverspreiding? Baie interessant daar, wat hy alles daar te sê het. Well, Nick, it is so good to see you today. We're just talking about how you wear so many different hats and you're doing so many interesting things. And today we're talking about multitude, which is why you are at NRB. Yeah. What can you tell me about this? Well, thanks again for having me. I love you very much.
We're here at NRB talking about how we all can expand kingdom impact. And me now being a father of 4, 2 boys, 2 girls, I don't want to travel around the world and continue to do thousands of speeches for the next couple decades. So we've really gone deep into digital content creation, of course, as many people have done, especially over COVID and so on. However, when we have the Great Commission to preach the gospel to all nations and make disciples, it's more than just translating the Bible in languages. It's also equipping, encouraging, and building the churches out there to be the hands and feet with digital content as well, that they understand in their own language. So I have 16 million social media fans, of which 65% do not speak English. So we've actually had to come up with our own video translation solution. And now we heavily lean on, as we all know, AI is getting better and better, and there's good things and bad things about AI. But we're so thankful we can use it for the kingdom. And so, like in America, for instance, I live in Texas. The 8th most spoken language in Texas is Urdu. U-R-D-U, a Pakistani language. And so what we must understand is, yes, as we're preaching to everyone, we have now the ability with technology to translate every sermon, every podcast, and for anyone who's in the digital content space, to translate and reach their audience with different languages. And so we actually heavily lean on AI, but then we have linguists to proof it. So it's proofed translation by humans, and then it's AI voice for dubbing. And people don't know the difference between a human voice and an AI voice. We've even captured whispering and shouting and inflections of human voices, and being able to, obviously, there's 2 different people in the video, we give them a voice tag. And so we're so excited about Multitude for anyone doing our kingdom work that has video libraries or on a weekly basis. And so we already have clients, and it's the first time that we're actually being able to talk about Multitude here at NRB. Wow. So what has the response been like when you've announced this initiative? Because there's so much hand-wringing, especially around AI. Yeah. But what I'm hearing from you is, no, this is great. We can use this for the gospel. Yeah, so since 2011, God's given me a vision to really focus in on first 36 languages that reaches 85% of the world. And so what we must understand is we can use the tools with what we have for His purposes, and the feedback's been amazing. Normally when churches, for instance, if they have the budget for doing the conventional dubbing at $75 a minute, $100 a minute, they've come to us and they said, yeah, we tried some other things, but nothing works like yours. And no one knows that it's AI voice, and they love it. And then obviously they're like, this is amazing. It sounds like the translators that we have in a microphone. We can't believe it's AI. So they give us a video, and within a day, we give it back to them for $10 a minute per language. And most churches right now, they're doing Spanish, right? It's a big demographic. But there's incredible reach as well for global initiatives for people. And, you know, Mr. Beast, right? So we're talking about, yeah. So YouTube's opening multilingual audio files now for select few channels. And so we believe we're going to be the one-stop shop, API integrated as well, solution for people to even get just, if you just want the Spanish version and you input it there. Also, lastly, when you look at Vimeo, JW Play, and Kajabi, it's called a video player. We have our own video player. And JW Player canceled people like Daily Wire and PragerU. And so we obviously won't be a non-cancelable, ever-expanding ministry for people. We're a for-profit corporation, but this is really the last thing I'll say on this is, let's say year 1, you only want Spanish. Year 2, you want another one. We just add that in, and it's not as much the second time around. So we're really excited about this technology. Ja, wel, dit was nou net so oor die 4 minute. Hy praat 21 minute lang. Maar dis nou interessant, nes, soos Kingdom Impact. Nou sê jy bring hulle 'n video van 'n ander predikant se preek of wat ook al, en die koste gaan van $75 'n minuut na $10 'n minuut, en dis alles perfek, en niemand weet dis 'n robot wat daar praat nie. Die taal alles dis. En dis nou vir my, jy snaaks, aan die vorige artikel wat ons gelees het, het jy's uitgebrei oor mense se werke is nog veilig, want
die KI klink glad nie soos 'n mens nie. Maar nou praat hierdie dominee en hy sê nou maar nee, ons het dit reg gekry dat dit presies soos mense klink. So hy kan nou 'n video opneem in Engels en dan kan hulle dit omskakel dat dit lyk asof hy die video in Spaans aanbied of in Afrikaans, wat ook al. En ons sê dit nou nie om mense te moet laat skrik en bang word vir hulle werke en die sekuriteit van hulle werke nie, maar dit is 'n goeie indikator om te kan sien, maar die tegnologie ontwikkel ongelooflik vinnig. En die kerke gebruik dit nou al om te evangeliseer, wat ek dink 'n baie kragtige wapen is, of 'n stuk gereedskap wat die kerk het om die evangelie uit te vat. Die Bybel sê mos in die eindtyd kennis sal vermeerder. Knowledge will increase. Nou hierdie is 'n abnormale quantum spring in kennisvermeerdering en wat gebruik kan word om die evangelie vinniger te versprei. Ja. Wonderlik. Maar daardie pas nou baie mooi in by die volgende berig. Kyk hierso. Artificial intelligence, Meta tip to roll out personality chatbots. Meta Platforms is preparing to launch a range of chatbots powered by artificial intelligence that exhibit different personalities as soon as September. Dis 'n volgende maand. The Financial Times report on Tuesday. Meta has been designing prototypes for chatbots that can have human-like discussions with its users as it attempts to boost engagement with its social media platforms, according to the report, citing people with knowledge of the plans. The social media giant is even exploring a chatbot that speaks like Abraham Lincoln. Natuurlik die ou Engels en die ou Amerikaans en die ou Engelse woorde, en die stemintonasie. And another that advises on travel options in the style of a surfer. The report said. Sure. Soos hulle gaan al hoe meer en meer soos mense sonder 'n hart optree. Ja, dis nou baie interessant hierdie KI en ons sien nou hoe dit begin in die akademisie inbeweeg en hoe dit vir studente en skoolkinders en so voort makliker maak om eintlik te cheat of te verneek in hulle opdragte en in hulle skryfstukke en so. Jong, ek hoop nie jy kry nou idees hier. Nee, glad nie. Ons het juis vandag 'n groot geselskap in een van ons klasse gehad oor plagiaat en hoe hierdie plagiaat sagte ware nou al KI kan opvang en so. So dit skrik my nou nie af dat ek nie meer dit so sou doen nie. Ek sou dit in 'n geval nie so gedoen het nie, maar die goed is daarom nou al so ontwikkel dat studente kan ook nie eers meer lekker wegkom met dit nie. En dit is nou wat ons in hierdie berig gaan sien vandag en die titel is Students Cheating with AI. Hundreds of students have been investigated over the alleged use of artificial intelligence. Figures obtained by a student newspaper suggest 377 university students have faced a probe for cheating. Programs such as ChatGPT can produce entire essays in minutes. The technology uses vast online sources to produce coherent text. Figures from the tab also show 146 students have been found guilty of cheating by using the new programs. Probes are ongoing at dozens of universities, with some admitting actual numbers could be much higher. Prof. Richard Harvey of the University of East Anglia said ChatGPT was almost configured for cheating. He said, I see is perfect grammar and construction. It has a boring but beautifully done argumentation structure. Ja, so, die antwoord is te goed om waar te wees. Ja. 'n Student kan nie alles perfek skryf en die tenses is korrek en die spelling is korrek en daar's geen foute nie. Dan weet jy daar's 'n fout, daar's ergens is daar 'n haakplek. Dit is die ding en ek het ook al gesien hoe studente hulle sukkel baie met skryfstukke en ewe skielik, dit was nou voor die sagte wares kon optel wanneer jy KI gebruik, nou ewe skielik
gee hulle 'n verslag of iets wat pyk is, en dit is dieselfde student wat 'n week of 2 terug glad nie iets kon skryf nie, of iets behoorliks sinskonstruksie kon gebruik, of kon gehad het in sy skryfstukke nie. Nou jy waarskynlik het hy die perfekte skryfstuk. En dit het al daai tyd nog voor hierdie sagteware ontwikkel het, kon dosente en so al maklik kan raak sien, maar die student het bietjie verneek in die proses, en hy het bietjie hulp gekry van iets wat hy nou voorgee as sy eie werk. Ek moet jou 'n bietjie vertel hierso. Ek was gewees by Chris Botha se 80ste verjaarsdag. Hy's nou 'n afgetrede predikant. En hy het so 'n partytjie gehou met 'n klompie mense, en hy het daar een van die ander ook ouer afgetrede predikante gekry om bietjie nou die toespraak te lewer en die hulde, wat noem jy dit? Hulde blyk te lewer daar so. En dit was toe vir Tinus Pretorius. En Tinus Pretorius vertel toe daar, hy moes nou hier so sit en struggle, en ek dink, hoe gaan hy nou 'n hulde blyk nou skryf? Dis nie 'n maklike ding nie. Dink nou daaraan om 'n goeie vriend 'n hulde blyk te skryf. Sy sê dogter, nee man, pa, moenie worry nie, ons kry sommer gou gedoen daar. En sy dogter gaan na een van die ChatGPT boxes of wat, en binne 5 minute, sy sit in daar, die persoon vir die hulde blyk is 'n afgetrede predikant, hy's 80 jaar oud, goeie loopbaan gehad, suksesvol, evangelis, al daai tipe dinge, skryf 'n hulde blyk. Dis die instruksie. En daar binne 5 minute kom uit 'n perfek gelyste hulde blyk. Nou lees hy vir ons die hulde blyk. Nou sê hy, hierdie is 'n hulde blyk deur die AI daar geskrywe. En die pragtigste idees, die korrekte ek bedoel, hy kan nie so goed skryf, dit weet ek, so daar die chatbox geskryf, nie 'n pragtige hulde blyk, hy het op enkele dinge bygevoeg, alles gedoen daar. Nee, jy weet, as jy moet gaan sit en 'n hulde blyk skryf aan 'n vriend, dit neem jou 'n paar ure, kop krap en dinge en regmaak ensovoort. Nee, net so. Perfek. So dis waar ons gaan nou. Sure. Ja. Jong, kyk hierso. Daar's so baie wat mense kan praat hieroor. Soon you could live to 120 if you want. Human lifespan is expected to increase up to 120 years within decades, thanks to technology such as artificial intelligence and knowledge gained from COVID-19 pandemic, Swedish television reported yesterday. Our prognosis is a lifespan between 100 and 120 years within 50 years or so. Daar's hoop vir jou, ek is al verby al, daar's nie hoop vir my hierso nie. 𝐻𝐵𝐾𝐿𝐬𝐿, a researcher at Marladalen University, said, elderly people are also expected to be as healthy as those in their 40s, thanks to rapid technological advancements. 𝐾𝐿𝐬𝐿 explained about the study findings, which was done with colleagues at universities in Finland, France, and the UK. More and more people will wear wearable devices to track their health status. These devices will be connected with doctors and hospitals, 𝐾𝐿𝐬𝐿 said, adding that some of these sensors will be in the form of implants. Such devices will lead to physicians being able to recommend lifestyle changes at an early stage, with improved health and longer lifespan as a result, he said. Advancements in other fields will also contribute to a longer life, the scientists have found. The COVID-19 pandemic has resulted in better knowledge of how to trace viruses more efficiently, while AI is already used to diagnose diseases quicker and to develop new treatments, 𝐾𝐿𝐬𝐿 said. Ja, wel, soos jy kan nog tot 120 jaar maklik leef met AI se hulp. Maar ek hoop die Here kom lank voor daardie tyd, as ons kyk na die profesie, en hier is 'n vervulling van profesie, die toename in kennis, né? Maar die ander punt is, dit al hierdie AI en jou gesondheid gaan nie help as jy nie gesond lewe nie. As jy verkeerd lewe, jy drink, rook, gaan te kere, gaan al hierdie, wat noem jy die goedjies wat jy konnekteer en sovoorts, niks help, jy sal nog jou kop moet gebruik en korrek en verantwoordelik leef. Jou lewensstyl, jou lifestyle, né, sal moet korrek wees. Ja, nou ja.
Die volgende wat ek vir ons het hierso is Trust AI to help us cure NHS. The public must trust artificial intelligence to ensure better outcomes for NHS patients, health experts say. Studies from the past 3 years on potential AI tools for the health service, where it is already used in several departments, have been shared by the National Institute for Health and Care Research. AI can detect heart disease through smart stethoscopes and predict future illnesses, while AI-led systems can analyze patients' CT scans, they suggest. Nou die vorige berig het ons gesels oor implantasies wat dalk gedoen gaan moet word om hierdie proses te laat kan plaasvind, en ons het al in die verlede gesien hoe enigiets opkom wat in die vorm van 'n implantasie of 'n inspuiting of 'n barcode of so vorm is, dat mense wil sê, maar hierdie is die merk van die dier, dis Bybelprofesie wat hier voor ons oop plaasvind, en dalk is hierdie plant nog op die hand, en dan gaan mense sê, maar kyk, dit is in die hand, soos wat die Bybel sê, en dan gaan mense sê, maar KI is die merk van die dier. Ja, maar onthou, KI is nie 'n merk of 'n implant nie. Kyk nou hierheen, jy praat nou daar so. Jy praat eintlik nou vooruit. Jy praat nou vinnig vooruit. Kyk nou hier so, né? Altman wants to scan your eye to prove you are not an AI chatbot. Okay. Tools for Humanity, which was co-founded by OpenAI Sam Altman, has launched its World ID system, aimed at differentiating real humans from AI chatbots. World ID system. Soos jou ID gaan nou wees, jou oog kan hulle jou onmiddellik herken. En nie met 'n chip noodwendig meer. Jy kyk, hier soos 'n totaal ander storie so. The process involves users signing up for an in-person iris scan using WorldCoin's orb, a device the size of a bowling ball. Once a scan confirms that individual is human, a World ID is created. This is part of Tools for Humanity's larger WorldCoin project. After securing 2 million users during its beta period, WorldCoin is now expanding its scanning operations to 35 cities across 20 countries. The World ID is stored in blockchain networks, which guarantees privacy and prevents control by a single entity. Dus hier is nou 'n totaal ander opset waar hulle met jou net jou gesig, iets wat gesig, nou sê dit jou oog. Jou oog kan onmiddellik herken en sê, okay, jy kan koop, jy kan nie koop nie, en jy is goedgekeur, en vang jou en uit met jou en sovoorts. Is 'n heel ander nuwe ballgame. Ja, so sien hoe in Bybelprofesie dat dit nie 'n fisiese merk gaan wees wat jy hier fisies kry op jou voorhoof of in jou hand nie. Ons sien hoe die Bybel dit vir ons uitbeeld is dat dit gaan oor jou denke en jou oor besluite, jou kop wat binne gaan en jou aksies. Dit is wat die hand simboliseer. En die goeie ding is, ons sien die wat dit vryspring is die wat die geloof in Jesus bewaar en ook God se gebooie bewaar. So wanneer ons oë op Christus hou en sy gebooie, dan sal ons nie val vir hierdie foefies wat hulle in ons voor ons gesigte wil hou nie. Terugkeer na wat die Bybel sê, terugkeer na die basiese Bybelwaarhede. Maar dis nou weer die ding is, hierdie kan 'n rol speel in die profesie. Die Bybel sê nie direk vir ons, daar gaan rekenaars wees en die rekenaars gaan hierdie en hierdie en hierdie doen nie. Maar soos oom nou sê, deur jou iris en daai identifikasie te kan doen, is daar 'n kans dat hulle kan die koop en verkoop implementeer deur hierdie stelsel. Die ander punt is, die Bybel sê daar gaan geweldige misleiding wees ten eindtyd. En hierdie is ook 'n metode wat geweldige misleiding kan teweegbring. Jy kry oproep, stem van jou vrou presies identies nagemaak ensovoorts. Nou ja, Absoluut, ja. Soos ons moet ingelig wees. Nou my volgende ene is hierso. Privacy fears as WorldCoin starts scans of citizens' irises. So dat sluit nou mooi aan by oom se vorige berig en dit sê hierso, dozens of crypto enthusiasts streamed into co-working spaces in Mexico City last week for the global launch of WorldCoin, hoping to have their irises scanned
with a biometric verification device in exchange for cryptocurrency. Maar hierso is nou die crux van die saak. Dit sê hierso, but privacy advocates have voiced concerns about building a private database of biometric information and warned that citizens could be left unprotected in cases of data breaches or abuses in countries with weak data protection, such as Mexico. No technology is infallible, said 𝗔𝗕𝗧 𝗵𝗵𝗃, Latin American policy analyst at digital rights group Access Now. En ons sien nie so hoe mense bietjie bekommerd raak, want nou al hierdie data van die mense, jou ID en jou iris en al die goed word nou gestoor op 'n plek wat nie noodwendig so beskermd is nie, en nou kom 'n mannetjie wat slim genoeg is met rekenaars, en hy kom steel al daai inligting, en nou kan hy dit gebruik. Big Daddy is watching you, soos hulle altyd daar gesê, nee, hy kan jou opspoor enige plek. Kyk nou hierso. Facial recognition part of app further designed to find missing children. Sure. Soos as jy jou kinders hierso laat afneem met hulle irisse en hulle raak verlore en jy weet nie waar hulle is nie en daar's kameras wat hulle opspoor, kan jy baie gou uitvind waar is hulle. En hierdie, ons het gesien in China is 'n geweldige baie van hierdie opsporingstegnologie om mense dadelik te herken, né? Soos hy dit nou so hierdie app ontwerp, as sy kinders verlore raak, kan jy onmiddellik uitvind waar is hulle, wat doen hulle daar. Ja, baie goed. Ja, jy weet, ons praat nou so oor gevorderde tegnologie, maar hier's nou 'n berig wat nou terugkom na 'n bietjie meer basiese tegnologie. En hulle sê so, kyk eens op, verbied selfone by skole oor skade aan kinders, vra UNESCO. So selfs die meer basiese tegnologie kan skadelik wees vir die mens. Die emosionele impak van selfoongebruik op kinders is weer ondersoeklik met die Verenigde Nasies se opvoedkundige wetenskaplike en kulturele organisasie wat slimfone by alle skole verbied wil hê. En daardie gaan AI of KI, AI ook by implikasie verbied wees. Benewens dat dit hul akademie beïnvloed, is daar volgens UNESCO toenemend bewyse dat hoë vlakke van skermtyd 'n negatiewe impak op kinders se emosionele stabiliteit het. Selfone, tablette en slimhorlosies sal vanaf 1 Januarie volgende jaar in klaskamers in Nederland verbied word aan 'n poging om afleidings te verminder. Stefan Burger, sielkundige by 'n jeugsorgsentrum en skool vir seuns met emosionele gedrags- en leerprobleme in die Vrystaat, sê selfone is na sigarette en ander dwelms die nuwe grootste verslawing van ons tyd, veral onder kinders. Vat jy dit weg, het jy ongelooflike emosionele en gedragreaksies. So. Selfs met volwasse mense, as my foon weg is, jy weet jy, wie gaan my nou bel, wat ook al, Sure. Dan sê jy so, die vloei van inligting het baie vinniger ontwikkel as mense se vermoë om inligting te verwerk. Dit raak veral kinders. Hulle het nie tyd om te prosesseer nie, so hulle beweeg impulsief van emosie na emosie en dit is vanselfsprekend ongelooflik gevaarlik. Dit raak ook verhoudings met ander jong mense, veral seuns, wat baie oppervlakkig en plastiek is, maar terselfdertyd ook intens omdat daar aanhoudende kontak en beskikbaarheid is. Leerlinge van 16 jaar oud sal byvoorbeeld aandui hulle is in 'n verhouding met iemand wat hulle nog nooit ontmoet het nie. Dis goed wat hulle glad nie verstaan nie. Bietjie verder in die berig sê dit, kinders beskik nog nie oor die vermoë om hierdie dinge te verwerk nie, en dit stel 'n geweldige slegte standaard van wat oënskynlik in verhoudings en seksualiteit verwag word. Al hierdie goed het 'n emosionele effek. Wat tipies gebeur in hierdie interaksies is dat daar verwerping is en leuns en teleurstellings, isolasies en 'n geboelie. Laasgenoemde is iets waarvoor slimfone sterk ingespan word. UNESCO sê skole moet waak teen die oorbeklemtoning van tegnologie se positiewe impak op leerlinguitkomste en ekonomiese doeltreffendheid,
Digitale tegnologie in geheel, insluitende kunsmatige intelligensie, moet nooit 'n verdringing van aangesig tot aangesig interaksie met onderwysers en mekaar wees nie, lei die UNESCO verklaring. Jy weet, die toekoms lyk geweldig opwindend met al die KI en AI, maar mens moet pas op vir te veel opwinding. Die dinge raak te kompleks, jy raak amper nie met mense, jy moet daar moet teruggaan in natuur en sovoorts en daar bietjie beweeg en weer mens raak daar. Pas op, laat hierdie nie alles oorheers nie. Absoluut. Jongens, tydjie is al klaar, ons nou so hierso vasgehak in KI en AI en al die tipe dinge. Kykers, hou moed. Hou vas aan die Here, hou vas aan die Bybel. Die Here kom binnekort, hierdie tegnologie maak dit moontlik om die waarheid en die eindtyd boodskap en Jesus se verlossingsboodskap vinniger te versprei, sodat ons daardie sy koms kan verhaas. Sterkte tot volgende week. Kykers, baie dankie dat julle die week weer by ons ingeskakel het. Dit was 'n voorreg om al hierdie interessante berigte te kon bespreek en ek sluit aan by my kollega, hou aan bid, hou aan moed en hou vas aan die Here, want hy kom binnekort en ons moet reg wees om hom te ontvang. Sterkte vir die week.